Okay, Daddy. So, what are we going to do for today? We're going to stroll at the Vital Park. St. Vital Park. It's foggy. Not foggy, but cloudy. Let's show the view. Yan. Today is nice day for a walk. Okay, sige Daddy, ngantoy anyati kayat mo nga tiliwang ko nam aya. Squirrel ba man? Squirrel? Yes, squirrel pero pas-pas irang ang betek iraitan. Squirrel. Yes. So paslada nga, pas-pas naman nga tumbang to. yeah. O yan. Everything is white today. Let it snow, let it snow, let it snow. Kasta, tika nga doon na. Ha? Paano lang tatawan dagi bilit. Dagi dayag lamlangoy dito eh. Awanan nag-migrate dan ijay Mexico. Pandi di Mexico ta pandamangante. Tacos. Apandamanganti tacos ijay Mexico. So tinatawag na cypress eh. Agkasot dito nga is nona. Oh. Wow. Lintas. Nagtintin nagti. Kuha ni Santa Claus. Ipakita tayo. Oh, that's okay. so big, huge. Oh. Oh, wow. Oh, sige. Oh. It's ni agpaiso. Oh, sige. Close up tayo. Oh. Saan ka pa? It's for real. Oh, sige, itur mo da kami man, garod. Oh, idi summer. Summer. Pero ngayon, tawanan jed danom. anya nga tinagbalinan na jay danom. Nagbalin nga asin, no? Ay sos, libre, mailako man ti per kilo. Sayang di danom, nagbalin nga asin. Oh, kitan tayo man. Oh, dayta. Nagbaling ka no nga asin jay danom. O dadi pan ahad kakare. Uy, ay wala matnan ahad. Oh. Ay, okis. Nay, sige. Ay, si mabuding kan man akad kare. Ngaw, mauli may shoot kadan. Mo nagkadyo. Oh, sige, kitaan tayo man. Natangkan sa matanday tae. Dati nang sumupay no kano data. Ano tao nga ta data, baka ngay angtan. Angtan. Diba dati karay na diyan lang. Yeah, that's the park. And if you go over there, meron pa siyang mas maluwang na park. Dadi piyan mo itesting nga man akad Shima River, ay Shima Pond. Na? Piyan mo itesting nga man akad. Si? Sta pond. Testing mo kare Dadi. Kain man tagban itan. Sige kare. Okay. This is dare to walk in the pond. Ay sos. Oh, di ba? You're not scared. Oh, mayat. That's the pond. Na frozen lang siya. No. Oh, baka makananda ka dagita crocodile intan. Intan magna. Oh. Magna tayon. Baka kananda ka ti crocodile. So, let's continue walking. Oh, diba? Nice view. At least you enjoy the frosted trees. Ay, nagmayatan ka pa. You like the view better than summer? Awanan dagiyay pa. Awanan dagiyay. Kanso ka sa kada itiyak anda pato. Napananda nga eh. Baka munog techi. Baka na frozen niya.
Frozen beer. Ay, sos. Explain mo, oh. Oh. Oh, enjoying the snow, oh. Snow are falling one by one at a time. Oh, You ayan. see? So that's real. It's not fake. Oh. Sige, ikay mo ka rin na di stem, oh. Tihanin mo. Oh, nice. Wow, effect. Pa-effect. What can you say to the people who wants to visit here? Yeah. When you take the chance tani. Sagpaminsan lang nga magpasyar. No makita mo ti dadto mga lugar nga nagpipintas. Yay. No, dati opportunity at katagpasyar. Yeah, diba? Makita mo ti as ano ti weather, as ano ti biyag ito eh. Sa bali latamot ijayan tayo tani. Pati oras kat maikawat ano damdam mo ta. Nulo agreeing takat ni. Alas 11 gayam ti parbango ay agsapa. Alas 7 kat ni. Ay alas 5 kat ni nasip ngat. That's the pond. Pustiga yan. Ayan. And yung tubig is na frozen. Magkapon mo dito eh. Yes. Dito. Parang pond. Ayan, everything. Joseph. It's frozen. Ito iti mabalin nga pag warm upam no naktal ka ijerwar. Right? So it's nice and warm inside. And then if you wanna go skating, you just do it out there. Yan. So mag-warm up muna tayo. Ha? Ay, wala. Adu, ti umay tuwing ag-washroom or mag-warm up. Talaga nga kayat ni daddy nga tiliwan jay squirrel ijay. Ni, buy-buyaan na kamatan. Sige. Sukit, tasukitan. Sukitam, tapno, adati alagam nga squirrel. Yan. Okay. Different view tayo matata. Likod mat, ti makita. Nay, oh. Dayta ay, pakita ti rupa. Oh, ando ka na julad siya'y. Say noon antayo ga i-view. Sige, itor da kami man, nga rod. Okay. Rangpay nga awan ganun na. May rangpayan dati ay, stapnuhan da nga batikan. Ako, paspas pa datoy. Katak manukit day no, makitak day ugsa. Ay, so, saan na-miss tayo dyan ugsa? Nabugnot yan lakay. Di bale, adon tumananti makita tayo, nga ugsa mat lang. Dapay sara na. Yes. Amkok. Amkok. Yatik na din. Amkok na. Sara na. Awanan, nagpakas siya. Oh. Awanan nga nasuksukatan. Ako da dyan niya umpin. Kasi na kaya no. Oh. Gustoy. So same. So ang matibay. So you were here 3 years ago niya, daddy? 2019. 19 to 21. Yeah, 3, 4, almost 4 years. So matibay gayam dagito nga kayo. Anya nga data, daddy?
Pag slidean te, babakot ka, lalakay. Oh, tubugans only. Oh, daytoy. Oh. Tapos, Ay, slidean te, babakot ka, lalakay. Niya, mamatan, yung lakda. naka-close pa lang. Oh, ang slide ka, nga na ijay, baba. Maipulasit ka, ijay. Ini, kas anong gata, masapong nga damot di pagpugon. Maipulasit ka to, ijay. Dayta, ni, oh. Ag-aduyos ka. Sayangan, dala ang tekayo. Now we are on our way to the trail close to the river. Na? Manapoy ka? Ay. I think it's not allowed. Yep. Nga ag-apoy. Ayan, we are close to the river. Check natin yung ano, the river. Ha? Oh. Hanpay nga na frozen jedad do, mamet. Ne, kita baka matulid kayta hanggang nga maised. Oh, see, some part are not frozen. Yeah. Some part are not frozen, pero yung iba is na frozen. There. So you're amazed, huh? Kasi some are not frozen, some are frozen. Sapay na awang tao. Awante tao, madida. Oh, yeah. Ayaw, manay, nalamin. Background pa lang, nalaminan. Ang nga road, pirmi matanan, ay, kuy-kuyag-yag tay, tumang. Day, tati view italikod mo na eh. Tas lang nga. Pero dati karayan nga na eh. Awan matanan, nga makita nga gayayos. Ay sos, urayan ang ag-summer manan. Mas lang nga mantika nga naturog. Ne, nakabunit matanday visitor. Ay, niya daytan, face mask. Malaminan. Malaminan. Ay sos. Nasa pulte kape. Ay, barako. So intayo nga rudan ag-ala ti barako. Kailangan tayon nga ag-ala ka no ti barako tani, malamin.